যাতে এডিশনাল আৰু জিঅ' টেক কৰিব পাৰে নিশ্চয় থাকিব নিশ্চয় লাগে না নালাগে অৰুণোদয় লাগিবৰ কাৰণে কোন जायफोरा नाखि अरुणोदयनि बेनिफिसारिस जानानै दं बिथांमोना अरुणोदयनि फैसा मोननो थांगासिनो दं माब्ला मोनगोन बेखौबो नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजोंनो मिथिगोन लोगोसे अरुणोदयनि फैसा लानोबा मा मोनसे खामानि मावनांगौ बेखौबो नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजोंनो मिथिगोन आरो लोगोसे दिनैहाय जि बिथाङा हाग्रामा महिलारि सारा जि CPMUI नि बेनिफिसारिनि जि फर्म बिलाइ राननाय लोगोसे LSC नि चेक राननाय नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों नुनो हागोन आरो बेयावहाय गोबां खायसे खोथा मख'नाय जोङो नुनो मोन्दों नोंथांमोना भिडिअखौ नायना ला अब्लासो मिथिगोन माने फुल भिडिअ नायना ला बेनिफ्राय फिन बेनि सायाव जों सावरायफिनगोन आरो लोगोसे नोंथांमोनसे गोबां साबायखर थाबाय जे आंनि जि चेनेलावहाय 1000 माने फेमिलि आं गेन खालामनो हाबाय नोंथांमोननिसिम गोबां साबायखर थाबाय आरोखि भिडिअखौ जोबजासिम नाय লাগে না নালাগে অৰুণোদয় লাগিবৰ কাৰণে কোন চৰকাৰক ভোট দিব লাগিব কোন চৰকাৰক ভোট দিব লাগিব হেতু কথা মনত ৰাখিব আকৌ কংগ্ৰেছে কি দিয়ে লুঙি আৰু ধুতি হয় না নহয় আৰু আমি কি দিও বিনামূলীয়া চাউল বিনামূলীয়া ঘৰ 100 টকা দালি চেনি নিমখ অসমত সমষ্টি ৱাইছত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত LSC ৱাইছত আগৰ বাকী টকা পুৰাণা যিটো CMUI যিটো ঘৰ যিটো আজি বেনিফিচাৰীসকলক ঘৰ বিতৰণ কৰা যিটো সভা এইটো আমাৰ CM ডাঙৰীয়াই পলাশবাৰী বা বকত উপস্থিত থাকি চেণ্ট্ৰেলি অপেনিং কৰি দিলে আৰু আমি গোসাইগাঁও LSC হিচাপে আমি এই LSC ভিতৰত যিমান যিখিনি বেনিফিচাৰী আছে সিহঁতৰ কাৰণে আমি মুকলি কৰিবৰ কাৰণে আমাক দায়িত্ব দিছে অসম চৰকাৰে হিচাপত মই আহি পেলাই এই কাৰ্যসূচীটো উদ্বোধন কৰি দিছোঁ অসম চৰকাৰৰ বা ভাৰত চৰকাৰৰ উদ্যোগত বহুত আঁচনি আছে আপোনালোকে শুনিছে মুঠতে ভাৰত চৰকাৰ বা অসম চৰকাৰে যিখিনি গৰীব দুখীয়াসকলৰ কাৰণে যিখিনি আঁচনি লৈ পেলাই কাম কৰি আছে এইটো আমাৰ কাৰণে খুব গৌৰৱৰ কথা যে অসমবাসী ৰাইজে নিশ্চয় সন্তুষ্ট চৰকাৰে যিখিনি দায়িত্ব লৈ পেলাই কাম কৰি আছে তো আমাৰ BTC অঞ্চলতো আমাৰ দুখীয়াসকলে বা BTC বাকী ৰাইজে খুব সুখী আজিৰ যিটো প্ৰগ্ৰাম এইটো 15টা সমষ্টিত যিটো প্ৰগ্ৰাম হৈছে এইটো লৈ তো অহা 12 তাৰিখত কোকৰাঝাৰ জিলা হিচাপে আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়া আহিব অৰুণোদয় বেনিফিচাৰীসকলক মুকলি কৰি দিবৰ কাৰণে আৰু এনেকুৱা মুঠতে বহুত প্ৰগ্ৰাম আছে এই ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী মাহত এইটো পইচাৰ কোনো কথাই অহা নাই CM ডাঙৰীয়া অলৰেডি কৈছে যে যিসকলে বেনিফিচাৰীৰ ওপৰত পইচা লৈ পেলাই ঘৰ বনোৱাৰ যেটো প্ৰচেষ্টা চলাব এইসকলৰ ওপৰত অফিচিয়েলি পানিশমেণ্টটো থাকিবই আৰু আমিও ল'ম অকল CM ডাঙৰীয়া নহয় BTC অঞ্চলত আমি চাম কথা সেইটোৱেই গোসাইগাঁও নহয় গোটেই BTC অঞ্চলত সাৰ্ভে নোহোৱাৰ নিশ্চয় আৰু কিছু থাকিব পাৰে নাকি জিঅ' টেক নকৰা তো আমি সেইটো এইফালে যেতিয়া নাকি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াই অসমত আহিব তাৰমানে জানুৱাৰী মাহত এই কোকৰাঝাৰ গেলেটপুৰ যিটো ৰেলৱে লাইন সেইটো উদ্বোধন কৰিবৰ কাৰণে আহিব সেই সময়ত CM ডাঙৰীয়াৰ অনুমতি লৈ পেলাই মই ভাবিছোঁ আমাৰ BTC অঞ্চলত যিমান যিখিনি জিঅ' টেক হৈছে এইটোতো এতিয়া বন্ধ হৈ গ'ল যেনিবা আৰু নতুনকৈ আমি যাতে এডিশনাল আৰু জিঅ' টেক কৰিব পাৰে নিশ্চয় থাকিব আৰু থাকিব আজিলৈকে যিমান যিখিনি জিঅ' টেক কৰিছে গৰীব দুখীয়াসকল नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नुनो मोनबाय मिथिनानै मोनबाय बिथाङा मा खोथा बुंलांखो बिथां जि हिमन्त बिश्व शर्मा साराबो खोथा बुंलांबाय जे जि अरुणोदय नांगौब्ला
होनांगोन बेफोरबायदि खोथा बिथांनि बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों माने सोरनो होनांगोन बेफोरसो सोंदों माने बिथांनि जि डाइरेक्टलि बुंनो थाङोब्ला बिजेपिनोहाय भट होनांगोन अब्लासो अरुण'दय मोनगोन बेफोरबायसा आरोना बे बिथांनि बुंनाया लोगोसे दालि संख्रि सिनि ना बेनि सायावबो बिथाङा खोथा बुंदों लोगोसे नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो कमेन्टआव लिरना हरनां लोगोसे बिथां हाग्रामा महिला सारा जि खोथा बुंलांबाय जे PMAY नि न'नि जि खामानि ना बेयावहाय जि थालांनाय जिअ' टेग जानो गोनां थाबावदों बा एडिसनेल जि थालांनाय बेखौ एडिसनेलहाय माने खामानि मावफुंगोन माने मावगोन BTC आव जिखिनि थालांनाय आद्रा थानाय बेनि सायाव खोथा बुंदों लोगोसे PMAY न'नि माने न'आवहाय जि रां जाख्ल'नाय रां माने बेफोरबायसा गाज्रि खामानि मावोब्ला माने रां जानाय माने न'नि मुङावहाय रां जानाय बेफोरबायसा खामानि मावोब्ला बिथांमोना फोरमायदों जे पानिशमेन्ट मोननाय जागोन होनना बिथाङा फोरमायनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो लोगोसे जे अरुण'दयनि बेलायावहाय नैबे डिसेम्बरनि 12 थारिखआवहाय स्टार्टिं माने उद्घाटन खालामनायनि खोथा नोंथांमोना निश्चय नुदों बा नुवाखैबो जानो हागौ डाइरेक्टलि आं नोंथांमोननो बुंनो हायो 12 डिसेम्बरावहाय जे अरुण'दयनि फैसा बेखौ स्टार्ट खालामनानै फैसा नोंथांमोना मोननो हागोन माने खौरां गेजेरजों जों मोनबाय थादों बेखौहाय बेनिफ्राय नेक्स्ट आपडेटनि सायाव फिन सावरायफिनसिगोन चेनेलाव गोदान बावनानै साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे गोदान गोदान नोंथांमोना नैबे चेनेलनि गेजेरजों आपडेट मोनबाय थानो हायो शेयार खालामनो हायो लाइक खालामनो हायो